international, this is world. Where is Queenmaker? World, coming here. Universe, copy. Okay, Universe. World, international, nandito na po. Excuse me. Okay. Excuse me. Excuse me po. Excuse me. Bawal po. No Bawal po pictures. picture. No pictures. No pictures. Go. Basta po. Ready na po siya. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Then I'm Listen to me now. Parang hinahamon yata tayo ng away na itong dalawang to. Ano? Ano gusto nyo, ha? Hawakan mo nga to. Ano? Ano gusto nyo, ha? Akin yung maliit. Akin yung maliit. Ha? Akin yung maliit. Ay, magpapapicture lang pala. Kung sino man yung anak ng Diablo na nag-send sa akin ng picture na to. Nananahimik ako sa buhay ko, tapos yung mukha ko, yung baba ko, ginawa niyong trumpo. Pag tayo nagkita, in-nail cutter ko ang utong mo. Sinasabi ko sa'yo, yan ang gagawin ko sa'yo. Tapos pipitikin ko pa yung gums mo. Dahil wala kang respeto. Tao ako, ba't mo ako ginanyan? I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. So madalas ko ito nakikita Di sa ba pwedeng concept? Ganun din naman yun. Sabi naman niya, Oh, lab. Sarap, lab. Yung gandang-ganda ka sa sarili mo, pero may itlog ka pala. Gago! saan ka mas takot, Hazel? Sa Palaka o kay JM? Lo, parehas kay pareman silagnaw. Watashi wa totemo shiawase ne. Anata no ai ni tsutsumareru kara. Watashi wa totemo shiawase yo. Anata no ai ni tsutsumareru kara. Kunya wa watashi wa nasane de yoru ga akeru made. Do you remember the song? The thing that I Wala na ako sasabihin. Alam niyo na tong beat na to. Let's Kung go. anong gagawin ko. Dami nag-request Sorry sa ingay. Try natin Two rhymes lang, game? Game. Ang topic natin ngayon ay, anong masasabi mo sa ex mo? Anong masasabi mo? Ang masasabi ko sa'yo ay huwag ka nang bumalik. Aha. Di ko na namimiss sa pisngi ko ang bawat halik. Okay. At ayoko na sa'yo. Ikaw ay tumabi kasi napaka-shit, toxic ng ugali. Ang masasabi ko doon, salamat sa pananakit. Natatawa ako kasi palpak yung pinalit. Di na ako marupok, wala ka nang babalikan. Di kasi nakokontento, alam mo ba karma yan? Pangit ng ugali, ganon din naman ako. Pero kahit na ganon, hindi ako nagloloko. Okay. Sinasabi ko sa'yo, pare wag kang makulit. Tandaan mo, ex, sa relasyon di na ako babalik. If your man's having a bad day, send him a picture of your boobs. Your titties are the sun on his darkest days. I promise you, his day will improve. This has been Terrible Relationship Advice brought to you by me, and it... Bago tayo magsimula sa lesson natin, mag-attendance muna tayo. Iyoka nami. Present. Ilang beses ko ba sasabihin hindi present? Oo, dapat. Okay, next. De La Cruz? Oo. Santos? Oo. May iba parinig akong kanta
pumunta sa inyo ha. Tapos isulat niyo sa papel kung ano nararamdaman niyo. Okay, clear. Pumikit kayo para daman-daman niyo. Ayan, pakinggan niyo mabuti ha. Pumikit sabi, di ba, Santos? Ay, sorry, ma'am. Ayan. Habang wala pa tayong lesson, mag-pretest muna tayo. Oh, Nami, ito oh. Thank you, ma'am. Kapag may tanong sa akin, magtanong hindi sa kaklase niyo, okay? Okay. Parang mali yung spelling mo. Ma'am, bakit po mali yung spelling Kaka-cellphone mo yan! Diyos ko! Okay. Ma, may tanong po ako. Bakit parang iba yung... Yan kasi nagjowa ng malit haircut! Mali tuloy! Copy this one ha in your notebook. Okay, ma'am. Ma'am, hindi ko kasi makita. Malabo kasi yung mata ko. Ano po yan? Letter T or letter F? Kunwari, malabo mata pero pag sa COD kahit kasing laki ng kulangot yung kalaban, nakikita mo? Ma'am, sumasakit po yung ulo ni Nami. Pwede po ba siyang Sumasakit ulo, kakajowa mo yan. Sayang tuition, mag-asawa. Kaya ini kamu. Ini sosok nggak mau diem ya Om ya? Dia seakan-akan mau ngejar kita terus. Kok tangan saya berat sekali ini ya. Gimana Om, masih kuat Om? Tidak apa. Apa yang kamu lakukan ke teman saya? Sampai tangannya itu berat. Kamu nakal ya? Om, kunci aja Om. Berat sekali mas saya tangan saya tadi. Kenapa Om? Seperti ada yang... Masih kuat Om? Masih kuat, nggak apa-apa. Kamu harus pergi dari tempat ini ya. Harus hati-hati Bapak jangan terlalu dekat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya bentong kamu. Wah, La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh nggak mau diam, Mas Evi. Apa akan saya kunci dulu Mas Evi? Kunci aja Om. Diam. Kalau kamu saya pukul. Diam. Astagfirullahaladzim. Nih, saya pukul kamu. Diam. Tidak mempan, Bapak tidak mempan. Kuat sekali tidak mempan. Om bawa itu enggak Om? Yang Om Janin pernah itu ngasih tahu ke saya Om. Yang buat ngunci sosok Om. Coba Mas Evi. Diam. Enggak usah kamu. Tadi. Astagfirullah Om. Asas mundur. Dia tidak mempan pemirsa. Saya kuit tidak mempan. Diam. Saya akan Diam di situ, diam. Media bubuk suci. Mudah-mudahan ini bisa Astagfirullahaladzim. mengusirnya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia tidak akan mengejar lagi. Bismillah. Berarti akan aman. Allahu Akbar. Dia seperti kepala teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo panik. Kita bentengin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, la ilaha La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kemanasan Om? Dia tidak akan bisa. Dia cuma bisa bergerak doang. Dia tidak akan bisa mengejar lagi. Dia sudah lemah tubuhnya. Itu tangannya panjang banget ya Om ya? Tangannya panjang sekali pemirsa. Ini boleh diukur nggak Om tangannya Om? Boleh sih. Dia tidak akan menyerang. Dia udah lemah. Udah lemah ya? Tinggal menetralisir aja dia. Saya ukur pakai jengkal saya boleh Om? Silakan. Mas kameramen berdoa ya Mas? Kamu diam ya. Kalau kamu rusuh, kamu mau ngejar saya, bentong kamu. Dengar? Dia sekarang cuma bisa bergoyang-goyang seperti itu doang. Mukanya Mas. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah.